Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, maaf tadi ada technical problem, so kita live sekali lagi. Yang tadi kita dah delete. So hari ini saya nak sharekan tentang tajuk saya share kat situ. Hari ini adalah betapa pentingnya literature review. So hari ini bila saya nak share pasal betapa pentingnya literature review ni, saya akan tunjuk contoh. Okey, contoh. So saya akan lukis something, figure. So untuk mudahkan pemahaman. Jadi kalau rasa sebelum saya terlupa, okey, bismillahirrahmanirrahim, rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya terlupa, bila saya explain ni, dia adalah melihat kepada sesuai untuk mereka buat social science dan juga management, yang mana mereka yang banyak menggunakan pure pendekatan kualitatif atau mixed method, lebih kepada kualitatif, boleh ambil pendekatan ni, mixed method dan juga pure kualitatif. Okey, betapa pentingnya literature review. So kalau rasa topik ni bermanfaat, nak bagi pemahaman, so kalau you fahami, insyaAllah you boleh buat research dengan mudah, because easy to digest and easy to understand. Okay, kalau rasa benda ni bermanfaat, sila tag atau share kawan-kawan. Okay, panjang-panjangkan ilmu ni, insyaAllah. Alright, so hari ni saya nak cerita pasal betapa pentingnya literature review melalui contoh. Okay, contoh. Kenapa kita buat research? Sebab kita kenal pasti gap, ada masalah. Jadi kenapa kita buat research? Kita nak selesaikan masalah tu melalui proses yang dinamakan research methodology. Research methodology adalah the overall research process, the overall research process daripada awal hingga akhir. Right. So kenapa buat research? Sebab ada masalah dan tugas kita nak selesaikan masalah tu. Penyelesaian masalah adalah contribution to knowledge. Okay. Lupa apa dah merah. Okay. So saya buat contoh kat sini, table. Admin nampak tak table ni masuk dalam? Nampak? Okay. Ada orang watch tak Ada orang watch? Okay. Alright. Contoh. Saya nak buat research pasal, saya lihat bila saya baca literature review ni, contoh tak semestinya tepat. Okay, saya bagi contoh untuk pemahaman. Saya nak buat research sebab saya dapati saya nak buat research pasal future car production. Kenapa? Sebab saya rasa saya cari-cari literature, ada masalah sekarang ni, traffic jam, minyak tak tentu harga, tiap-tiap minggu naik turun, fluctuate kan. Okey, itu masalah. So orang tak mampu nak beli minyak, mungkin dengan tol lagi, dengan traffic jam. So saya nak menghasilkan kereta pada masa depan. Macam mana nak atasi masalah tu? So saya punya research pasal future car production, FCP. So bila saya nak buat research, saya mesti study apa yang orang kajian lepas. So itu adalah previous study. Kajian lepas adalah daripada literature review. Okey, kalau anda fahami, insyaAllah benda lain dia faham. Okey, saya kena pasti ada masalah. Saya nak cari ciri-ciri untuk buat future car production. So saya kena buat literature review dulu daripada previous study. So bila saya buat pembacaan literature, saya dapati untuk menghasilkan sebuah kereta, kita memerlukan enjin, body, tayar, sport rim. Contoh, tak semestinya betul, tapi lebih kurang beginilah. Ini saya dapati daripada literature. Ini adalah main theme. Mungkin di bawah enjin ni ada sub theme je, mungkin berapa horsepower. Enjin untuk kereta apa? Kereta MPV ke, SUV ke, sport car ke kan? Body pula, body material dia apa? Tayar, material dia apa? Berapa inci? Sport rim, berapa inci? Material apa? Color apa? So ini adalah sub dia, subtema. So semua yang you ada dalam literature review ada main tema dengan subtema. So ini menjadi, so itu daripada literature review Saya kena buat literature review. Tak kisah you kuanti ke, kuali ke kan, you hipotesis ke, you mesti nak start dengan literature review. Okay, ini jadi base untuk you develop theoretical framework atau conceptual framework. Sebab whatever you develop untuk jadikan theoretical framework atau conceptual framework mesti datang pada literature review. Okay, so betapa pentingnya literature review. Yang kedua, yang pertama ialah maknanya literature review bantu untuk cari gap, untuk mengenal pasti gap yang betul-betul sangat worth and visible to do.
yang mempunyai contribution to knowledge. So literature review tu jadi base, apa yang cari tu jadi base untuk develop theoretical framework atau conceptual framework. Jadi this is my study. Bila saya nak collect data atau nak analyse data, saya bukan suka-suka hati petik interview question ke develop questionnaire survey daripada langit. Tidak, saya petik itu daripada literature review. Bila saya develop interview question, semi structured ataupun buat observation, saya mesti base apa yang ada pada literature review. Sebab ini nanti kalau yang kualitatif, ini berkaitan dengan yang punya validity. Sebab kita ada nanti banyak lagi lah huraian ni, tapi ini berkaitan dengan validity. Kalau untuk kajian kualitatif, katakanlah saya interview orang ataupun questionnaire, tak kira lah metod apa yang saya guna untuk data collection, saya mesti based on ni. Soalan saya untuk develop saya punya instrument untuk data collection mesti based on literature review, mesti based on theoretical framework atau conceptual framework yang saya dah bangunkan. Jadi bila saya collect data, saya analyse, terus cut short my study, saya analyse, saya dapati jawapan participant atau respondent, engine, body, wing, lithium battery. Dua sama, dua tak sama. Sebab nature qualitative study dia adalah exploratory. Maksudnya dia secara naturalnya selalunya dia akan jumpa benda-benda baru sebab explore. Tapi tak boleh semua baru. You tengok engine body sama. Biasanya foundation suatu perkara atau not more than 50% itu adalah baru. Kalau semua baru, you salah buat literature. Maknanya you tak quote author yang main player dalam area you. Okay, tak boleh semua baru. Walaupun nature kualitatif adalah exploratory. Walaupun nature kualitatif adalah induktif. Ini adalah yang proses daripada literature review ni dipanggil didaktif. Proses ini didaktif. Okay? Dia tak boleh semua baru. Tapi walaupun saya cakap macam ni, nature kualitatif adalah exploratory. Sebab itu dia memperolehi knowledge daripada inductive process. Okay? Ni deduce, ni induce the knowledge from the phenomena. Maknanya daripada data yang anda collect. Induce the knowledge from the phenomena. Kalau memang nature kualitatif ni nature, sebab tu kena faham definition. Definition adalah sangat penting. Nature kualitatif adalah teori building. Kalau didaktif, nature dia kuantitatif adalah teori testing. Okey. Kalau teori building, kita tak layak lagi. Saya pun tak layak. Anda yang baru buat research pun tak layak. Kalau profesor dah 20 tahun, dia pure induce tak apa. Pure induce. Kita tak boleh. Kita mesti kena refer literature. Okey. Ini lihat baik-baik Ini kalau teori building, memang nature teori building, tapi sebenarnya pada peringkat saya ataupun anda yang baru, kita sebenarnya build up idea. Build up idea. Memang nature teori building, tapi kita tak build up teori lagi lah, tak layak lagi, kita build idea. Okay? Induktif, didaktif. So kalau teori building, proses dia lah didaktif, induktif, didaktif. Ni you didaktif, sebab you dapat daripada literature. Ini induktif, you dapat daripada data yang you collect. Kat mana datang banyak didaktif? Sebab tu, kalau dalam you buat pure kualitatif atau major teknik you adalah data kualitatif, you mesti ada elemen explanatory juga. Ini sama juga dalam buku Creswell bila dia terangkan pasal explanatory punya input. Okay? Sebab dia macam ni. You dah collect data, nanti you bentangkan dekat you punya supervisor. Prof, saya dah collect data. Nanti Prof cakap, siapa cakap? Kau pun confused. Saya dah cakap sebab saya collect. Okey. Tapi wing dengan lithium battery bukanlah satu benda baru. Benda baru dalam car, tapi dalam aeronautik. Aeronautik dalam engineering, dua benda ni dah ada. So bila dalam explanatory phase nanti, you akan terangkan bagaimana sebuah car untuk future punya production dengan mengambil kira elemen yang sedia ada dan elemen baru yang you explore boleh di-apply, boleh di-produce. Itu dah dalam explanatory. So ini dalam finding and discussion. Kalau yang initial ni dalam analysis and result sahaja. Ini kalau pure quali atau mixed method, major quali. So you kena ingat elemen ni. Kalau you pure quali, walaupun nature you quali, nature you kualitatif, nature exploratory, tapi mesti ada elemen explanatory juga.
Sebab tu orang pandang rendah kat kita kalau kita anggap, kalau kita tidak percaya, tidak tahu macam mana nak cover dua-dua elemen fasa exploratory dengan explanatory. Kalau tak orang anggap macam klisenya, kualitatif ni senang. Kualitatif tak senang. Siapa buat kualitatif tahu betapa sebenarnya makan masa dan komitmen dan fokus. Tapi sebabkan you tak dapat satu prosedur yang betul, you tak tahu, susah untuk you nak achieve reliability, nak achieve validity. Itulah seberingkas. Okay? So berapa minit kita cover ni? Ada komen. Laju kot. Tak berapa jelas. Tak berapa jelas. Okey. Itu saya bagilah tadi ya. Tak berapa jelas, nanti boleh saya bagi apa nama? Point. Okey. Wali panti. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, kalau you nak quote apa saya cerita ni, ada dalam buku BM saya. Nak quote kena beli buku lah. Kalau cakap mulut tak boleh quote. Ni saya terangkan apa proses deduktif, induktif. Saya bagi contoh tadi dalam buku. Kalau rasa tak faham juga, ambil kau buku dengan DVD. Apa saya terangkan tadi? Dalam kelas satu hari kita ada berapa piece DVD dalam ni? Yang BM. Kita ada BM punya version, kita ada BI punya version. Yang BM satu hari punya kelas macam saya explain tadi dalam ni. Apa macam mana literature review, betapa pentingnya untuk bina theoretical framework, untuk bina conceptual framework. Validity dengan reliability je tak cover. Yang itu dalam kelas QRM. Itu pun ada dalam DVD. So kalau nak faham lebih apa saya terangkan tadi, boleh beli DVD ni ataupun boleh quote, boleh buku BM saya. Okey? Sebab cakap saya ni tak boleh nak quote. Buku je boleh quote. Okey. Kalau tak boleh beli versi BI pun boleh. Yang ni half day, tapi ada juga tentang explanation yang ni. If you want to understand about the importance of doing literature review in English, whatever I have explained, you can buy this English version of the literature review, how to develop theoretical and conceptual framework. Okay. Itu tak best. Itu you tak boleh tag along dengan saya. So nak lagi best ni, nak ke tak nak ni? Okay, saya nak bagi. Kalau nak saya terangkan ni, terangkan macam-macam, macam mana mudahnya mencari gap, macam mana nak find isu-isu dan problem yang worth to do and feasible to do, and ada contribution to knowledge, nak saya guide secara mingguan, nak saya semak kerja-kerja anda, yang itu sila register untuk participate dengan online coaching. Kita akan invite untuk satu grup khas online coaching. Yang itu saya akan monitor anda selama guide anda selama 7 minggu. Kita ada slot-slot kita. Slot pertama searching for research area atau topik. Slot kedua how to carry literature review. Okay? Kita akan bantu macam mana, apa yang worth. Slot ketiga macam mana kita nak evaluate problem tu, worth to do and feasible to do also. Okay? Kemudian kita akan ajar macam mana saya akan guide untuk brainstorm and critical thinking. Kemudian kita akan ajar juga, saya akan share macam mana structure menulis problem statement yang bagus supaya gap tu di highlight dengan sangat signifikan. Kemudian kita akan bantu macam mana nak develop theoretical and conceptual framework. Kemudian slot yang terakhir kita recap. Okay, main area, scope, semua tu. Okay, so basically tiap-tiap minggu saya bersama anda dalam grup khas yang kita open selama 2 bulan ke 3 bulan grup tu. 3 bulan access. Yang mana kalau you ada masalah, pertanyaan, kita akan discuss direct. Saya akan bantu untuk semak kerja anda. Kalau nak tu OC, online coaching. Okay, yang itu kita akan start on April. So cepat-cepat, kita tak nak ramai-ramai sebab kita nak fokus. Okay, saya lah bukan kita, saya tak nak ramai-ramai sebab saya nak fokus. Itu OC, online coaching. Okay, 1, 2, 3. Okay. Kemudian, tapi untuk sebarang boleh tinggalkan email ataupun komen kata nak apa-apalah, nanti grup saya, team member saya akan pick up. Okay, so saya harap anda sharekan. Saya dah bentang proposal tapi ada masalah kat problem statement, boleh bantu. Okay, untuk kelas online coaching bersama saya tu, saya advise kesesuaiannya hanya untuk yang belum proposal defense. Sebab saya tak nak yang dah proposal defense, saya tak nak nanti kalau datang kelas you confuse, you tukar pula. Sebab kalau boleh lepas proposal defense, kalau dah pass ataupun kena buat correction, you jangan tukar lagi masalah you sebab panel dah
accept dah. Okay, kita tak nak bagi you confused. So online coaching hanya sesuai untuk mereka yang masih mencari-cari peringkat master dan PhD of course, untuk menghadapi proposal defense dengan lebih baik. Sekiranya dah proposal defense, tadi ada yang tanya pasal problem statement. Kalau you rasa benda tu sangat, you dah tahu, dah bagi banyak training, you nak saya bantu juga, buat personal coaching, direct terus, senang. Biasanya sejam dah settle dah. Kecuali kalau masalah sangat 2 jam. Saya punya personal coaching takkan lebih 2 jam satu sesi. Selalunya sejam dah insya-Allah boleh cover. Okay, personal coaching. Untuk personal coaching, apa-apalah, personal coaching ke, nak attend klinik ke, nak attend online coaching, sila tinggalkan komen ataupun boleh call atau WhatsApp 016 274 5769. Nanti saya punya team akan respon. Okay, ada soalan lagi ke admin? Tak ada. Alright. Okay, tadi kan theoretical framework, conceptual framework. Sebab tu yang ini kan tadi literature review baru ni kan. Literature review yang baru ni you akan add lagi sebagai part of you punya validity and also part of your explanatory. Ada setengah school of thought the adding literature review untuk result ini, untuk bagi menguatkan finding ini, dia letak di dalam literature review chapter, tapi dia maklumkan selepas main data collection. Ada juga school of thought dia letak dalam finding and discussion chapter tu, ikut school of thought masing-masing lah. Okay, so semua part tak ada yang kita sendiri, semua mesti balik pada literature review. Walaupun you exploratory, tapi tak boleh semua baru, salah tu. Kalau you dah profesor 20 tahun, tak apa, pure induce tu panggil pure induce. Kita tak layak lagi, saya pun tak layak. Okay, so betapa pentingnya literature review, semua ada. Kan, takkanlah you kan, kita kan, kalau you kan baru buat PhD, maknanya baru belajar buat research, takkanlah you betul-betul macam tiba-tiba you jumpa macam mana nak buat elektrik, tak ada lah kan. Kita dapat sebenarnya benda tu ada di tempat lain, cuma kita nak, tapi dalam kau tak ada. Okay, so mungkin saya agak laju, maaflah saya kelar kabut. Ada time apa tu? Terima kasih doktor atas pencerahan. Sekarang ni saya sedang berusaha untuk chapter 2. Okey, lagi ada time untuk call sekarang? Tak boleh. Kemudian. Okay, by the way, untuk mereka yang berada di JB, saya akan berada di JB pada 24 hari bulan untuk kelas NVivo. NVivo adalah satu software kualitatif yang boleh bantu kita buat kerja literature review, manage, dan juga bantu kita buat, of course sangat membantu dalam analisa data kualitatif, tak kisahlah observation ke, interview ke, picture ke, video ke, audio ke, segala maknanya data kualitatif NVivo boleh buat. Social media pun boleh, sangat bagus. Yang penting you punya PC capacity laju dan memori banyak lah. NVivo, so untuk belajar UTM, NVivo software percuma untuk belajar UTM. So siapa yang belum buat PhD boleh masuk UTM ramai-ramai. NVivo percuma kat UTM, software dia untuk student dan staff. NVivo 24 Mac di JB. Kemudian kita ada literature review, dan selain daripada online coaching punya kelas lah, kita ada literature review dan mudahnya mencari gap kelas 1 hari 7 April di Reski Academy section 13. Qualitative research methodology pula, qualitative research dan interview analisis pada 21 April di Reski Academy juga. Tour saya di UUM, Universiti Utara Malaysia, maknanya tour saya ke utara, saya akan buat di UUM Sintok pada 28 dan 29 April. Itu ialah untuk kelas literature review dan mudahnya mencari gap, serta kelas kajian kualitatif dan analisis temu bual. Okay. Kemudian kita ada last kali sebelum bulan puasa, The Art of Viva, The Battle of Viva. So maybe you kena, I nak kali ni you datang, kalau peserta yang datang tu tolong bawa sekali slide untuk Viva kalau dah ada. So mungkin nanti kita boleh bantu untuk terus discuss. Selain pada saya share, kita akan bantu untuk discuss macam mana presentation yang bagus, body language, penampilan, cara bercakap, ayat-ayat cinta untuk panel, insyaAllah. Itu 5 Mei.
Okay, alright, itu saja untuk hari ini. It is too much. So siapa nak saya bantu, sekarang semester baru mula kan, so siapa nak saya bantu, online coaching tadi adalah bagus, satu medium yang saya tak perlulah pergi kepada anda ataupun anda pun datang pada saya buat secara online dan saya akan bantu semak secara online. So tolong daftar kalau berminat, sebab kita tak nak ramai sangat, nanti havoc kat dalam grup tu, tapi kita ada masih buka lagi lah. Okay, alright, setakat itu saja. So kalau rasa video ni bermanfaat, boleh share-sharekan. Doktor and the team ada bagi consultation juga. Ya, saya bagi consultation. Kalau you rasa benda tu sangat private ataupun benda tu macam you rasa perlukan one-to-one coach, boleh datang jumpa saya. Saya bagi consultation. Okay, consultation face to face, one-to-one coach. Boleh Skype pun boleh, atau datang ke office saya ni di Rezeki Academy section 13 Shah Alam. Boleh juga. Kalau nak Skype pun boleh juga. Okay, lagi satu saya lupa sangat. Saya juga menerima sebarang upah ataupun consultation untuk research grant, dan juga daripada, tak kira lah, daripada research group ataupun daripada pihak korporat. Kita pun ada buat juga consultation untuk pihak korporat kalau you ada data-data kualitatif. So kita open for corporate consultation also. Alright, so we can do both in the English or BM lah kalau you nak report to dalam BM. So that's all for today. So I hope you get the best from sikit je input yang saya bagi tu. So kalau nak lebih, kalau nak code, kena beli buku lah macam saya cakap lah. Sebab saya ada memang cerita pasal car tadi kat dalam buku. Buku BM buku BI tak ada, sorry. Sebab buku ni saya buat selepas tu. Buku BI tu lebih kepada en vivo. Maknanya kalau lebih pada en vivo lah, step by step. Plus ada juga, cuma tadi dalam yang car tadi tak ada dalam buku BI. Okay, alright. Tapi ada dalam both DVD lah kalau nak sama ada versi English ataupun BM. Alright, terima kasih. Saya doakan yang terbaik untuk anda. Semoga anda grad on time. InsyaAllah sebenarnya PhD ni tak susah kalau kena caranya. So kena tahu caranya. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.